Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini, kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kebinekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya yang kesepian di rumah. Pada hari ini, kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please allow me to introduce myself. My complete name is Siti Arin Ainunisa, and my name is Arin. I am 20 years old now. I was born in Pandeglang in October 11 in 2001. I am the last child from 3 children in my family. I have 2 elder brothers. I come from Pandeglang Regency, Banten Province, and I live in Padikabayan Kota Village, Pandeglang Sub-District, Pandeglang Regency, Banten Province. I am now a student of Matlaun Anwar. I am sitting by taking English department in the Faculty of Education and Teaching,
and now I am sitting in the 5th semester. Well, now I would like to try to make the interpretation of our education Mr. Vanidam about the power of Pancasila. Here it is. Ladies and gentlemen of Indonesia, today we celebrate the power of Pancasila. Today we are as the Indonesian people. We have a very good occasion to reflect ourselves. We have now Pancasila as our ideology, as our fiscal India of our nation. Indonesia, and we have now that is Pancasila the truth of Indonesians in the past time and for the future life. But what is the real meaning of Pancasila for all of us in the daily life for all of us? The chapter of Indonesia we know in the pandemic era. The hard days of our life, then the moral principle of Pancasila lighting up around us. The candle of Pancasila can be seen clearly in the dirty of our medical official who have strength to help the patient of COVID-19, and there are many thousands of college university who are getting difficult in learning by online. They have been the factors in handling the patient and victims of COVID-19. The candles of Pancasila is lighting up so brightly, and there are so many of leaders in government or private companies have moved so fast in giving their assist to handle the victims or patients of COVID-19. They are giving their intervention to collect the donation that will be given the patient COVID-19, and many of actors of Indonesia who help the correct by online to give the motivation to move on in pandemic situation. And the candles of Pancasila can also be seen when the teacher have come up their student to give the lesson as they can keep studying in situation, especially in the remote areas. Then the parents keep taking care of their children to accompany the playing and study in the hard situation. Today we can clearly how hard and big it is for our nation Indonesia, and we can see clearly that the power of Pancasila, the candles of Pancasila are lighting up so brightly see the hard situation, and because of pandemic of COVID-19 has challenged the power of Pancasila, and Pancasila as the hero of Indonesia must light up in our hearts and in every effort to have nice power of Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.